Tatlo, apat. Tatlo. Okay. Pumutok na. May naman kong 30. Yan, ayaw. Pumutok yan. Pero nung 30 ka pumutok na. Dulong 30, hindi pumutok. Okay, kalabit. Ayos, sir. Kalabit. Ayos, sir. Okay, open. Ayan, tapos tulak na yan. Ayun. Wala na pala eh. Ayun na lahat oh. Lapag na. Wala na pala eh. Gigil ka makoy ah. Gigil ako eh. Draw pistol. Draw pistol! Oh, kasa. Asan magasin nyo? Kalabit sa target. Kalabit. Bigyan niya ang magasin. 10. Oh, ikaw mong paano? Atras na kayo, atras. Doon mo tuto. Yung 10 muna una. Bulsa mo yung isa. Oh, ito yung 8. Yan, 10 yan. Ito yung 10. Ito yung 8. Low ready. Nakasalpa ka na. No, ready! No! No, ready lang.